Di mana kita mengetahui di mana-mana sudah banyak musibah, di mana-mana ada gempa bumi, betul? Di mana-mana ada musibah sini sana, betul? Bagaimana musibah itu supaya tidak datang? Kampung kita harus banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala bilang tidak akan diazab bila di kampung itu disebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini kampung apa namanya nih? Hah? Pondok Bahar. Pondok Bahar baca selawat sama Nabi Muhammad. Insya Allah bukan cuman Allah jaga, Allah kasih ini kampung berkah. Asal satu, setiap rumahnya jangan lupa bersalawat sama Nabi Muhammad. Karena salawat Allah jadiin Sultan Hasanuddin Banten wali Allah. Karena salawat Allah jadikan Sultan Yusuf Maulana Yusuf bin Sultan Hasanuddin Banten wali Allah. Banyak semua para wali-wali menjadi wali dikarenakan pribadinya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, mau jadi orang kaya nggak? Mau jadi orang senang nggak? Mau jadi orang bahagia nggak? Perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat kepada Rasulullah bukan hanya kita akan senang di dunia, akan tetapi nanti kelak di akhirat kita akan senang, akan bahagia, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sekarang saya ajak semuanya, mau selawat lagi? Keluarin suaranya, siap? Takbir. Baca selawat yang kencang biar pakaian kita jadi saksi. Yang kita dudukin tuh batu-batu kerikil jadi saksi, besok ngomong sama Allah, ya Allah, jam segini, hari ini, detik ini, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang semuanya saya ajak untuk bersalawat kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, anta Rasulun, ya Muhammad, anta nurun min Rabbi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad.
Pukul lagi hadrahnya sekali lagi. Sallu alaihi Allah. Setiap penyakit di dalam hati kita, sombong kita, bangga diri kita, ujub kita, riak kita, hasud kita, dengki kita yang di hati dihancurkan dengan kalimat ini. Dan kita menjadi manusia yang dicintai Allah, dicintai malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jangan nggak baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baca semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. La ilaha illallah.
illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Gak usah pakai hadrah. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang belakang, tidak rugi orang mengucap la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi العظيم، سبحان الله وبحمده العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله، الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله الحمد لله Allahu Akbar. Kalau ini dibaca setiap malam, maka kita tidak akan mendapatkan ketakutan dan kesedihan. Insya Allah kampung ini semuanya bahagia. Berkahnya kalimat zikir, kalimat yang akan menyinari hati kita, membasahi daripada lisan kita, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Oji, bismillah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.
Hadirin, kita akan kedatangan tamu dari Yaman Hadramaut. Oleh karena itu, nanti kalau tamunya datang, ini tamu adalah cucu sahibul ratib Qutbul Anfas wal Ibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nanti jangan berisik kalau beliau datang. Ditulis bagi yang punya pulpen dan kertas. Yang punya handphone, rekam handphonenya. Biar kita dapat berkah dari Habib Umar sahibul ratib. Salam alaika
آله وأصحابه أهل الكرم والجود. الحمد لله الذي اجتمعنا في هذا المجلس العظيم وسعدنا برؤية هؤلاء الوجوه الطيبة والحبيب حسن بن جعفر وأخيه قاسم وعبد الله. الله يقبل العمرة إن شاء الله والجميع والحاضرين. سعدنا سعادة ورأينا ما يثلج الصدر في هذه المجالس المباركة. Beliau Al-Habib Munsif, yaitu dari keturunan bangsa Al-Attas, pimpinan dari seluruhnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau memulai ceramahnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang mana melebihi daripada pujian makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Qamarul Wujud, yaitu bulannya, purnamanya wujud alam semesta. Dan beliau berkata, berkumpulnya saya di majelis yang mulia ini, saya begitu bahagia bisa menatap wajah-wajah yang indah. Di antara wajah-wajah tersebut adalah guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan saudaranya Al-Habib Qasim bin Ja'far Segaf, juga saudaranya beliau yang sedang umrah saat ini Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf. Maka beliau berkata bahwasannya datangnya saya di majelis ini adalah sesuatu yang bikin saya punya hati lega, bahagia, tenang. Ini Habib Muhammad datang ke tempat ini. لا شك أن هذا المجلس مجلس الخير ومجلس صلاح وفيه من الصالحين، فمجالس الخير ومجالس الصلاح تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya majlis ini adalah majlis khair wa majlis salah, majlis yang ada kebaikannya, majlis yang ada kesolehannya, dikarenakan di majlis ini ada duduk orang-orang soleh yang dikatakan kata beliau, ini duduknya orang soleh di bumi ini nanti akan terlihat, yaitu bercahaya di langit sana. Jadi penduduk langit, para malaikat itu melihat ada yang berkelap-kelip, ada yang mengeluarkan cahaya di muka bumi, ternyata disitulah majlisnya orang-orang saleh. حضرنا لقراءة شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلس نور المصطفى، فتعلقنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نابع من القلب، محبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نحب الحبيب المصطفى. من ما يحب المصطفى؟ كلنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك بمحبتك للنبي يبعث الله في قلبك نور وفيك نورا. Dan kata beliau, kita datang ke majelis ini mendengarkan daripada Syama'ilul Mustafa, sifat-sifat Nabi pilihan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlisnya Nurul Mustafa, cahaya, yaitu manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datangnya kita ke tempat ini tidak lain tidak bukan dikarenakan ta'alluqnya hati kita, terikatnya hati kita kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, siapa di antara kita yang gak cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti semua orang makhluk hatinya itu memiliki cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, cintanya kita kepada Rasulullah akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di lubuk hati kita. جعلنا الله من أحباب المصطفى ومن المتعلقين بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف نحب المصطفى وكيف نعمل بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك صيغ كثيرة من الصلوات على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها أن الحبيب أحمد بن حسن العطاس، الإمام أحمد بن حسن العطاس، رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، فقال له اقرأ هذه الصيغة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الصيغة؟ تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم
وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم 10 مرات يوميا. Dan kata beliau, kita ini duduk di tempat yaitu pasti orang-orang kita ini memiliki ta'alluq, yaitu rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana caranya kita ini bisa dijadikan sebagai pecintanya Nabi Muhammad dan sekaligus orang-orang yang dicintai oleh Rasul SAW. Kita ini memiliki ikatan batin kepada Rasulullah, tapi bagaimana biar Rasulullah ini memiliki ikatan batin juga kepada kita? Maka orang-orang soleh mengajarkan, diantaranya kita mesti memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali yaitu bentuk-bentuk sigot sholawat yang telah diriwayatkan dari orang-orang soleh. Diantaranya kakek beliau, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwasannya beliau pernah bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kakek beliau Habib Ahmad bin Hasan, "Iqra, bacalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi kulli yawm fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Dan ini ijazah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dibaca sebanyak 10 marat, yaitu 10 kali dalam sehari. Dan inilah ijazah yang diberikan kepada Habib Abu Bakar Gresik. الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف في قرسك أعطاها إياه الحبيب أحمد بن حسن العطاس، أعطاها هذه الصلاة، والحبيب أبو بكر نشرها في هذه الأقطار في أندونيسيا كافة. Dan ini salawat tadi yang didapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memberikan kepada muridnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu yang bernama Al-Qutub Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang dikuburkan di Gresik. Jadi Habib Abu Bakar ini mendapatkan salawat tersebut langsung daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan Habib Abu Bakar sendiri yang datang ke Indonesia lalu menyebarkan daripada sirah salawah tadi agar dibaca oleh orang-orang. ولمحبة الحبيب المصطفى يجب علينا أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازم أن يكون لنا ورد من الصلاة على النبي، أن تقرأها كل يوم 1000 أو 500 على الأقل، إذا ما تستطيع 300، لأن الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبك نور بمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. بالصيغ كثيرة من الصلاة على النبي، الصيغة اللي هي سهلة عليك وتستطيع أن تستمر عليها اعملها، افعلها، فهذه تبعث في قلبك نور. Dan kata beliau bahwasannya wajib bagi orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki wirid, harus memiliki kebiasaan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa, kata beliau, sehari semalam jangan sampai kurang dari 1000 kali baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sanggup, cukup 500 katanya untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sanggup juga, cukup 300 membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan wiridnya setiap hari untuk dibaca. Dikarenakan apa? Dikarenakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cahaya kepada orang yang sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, jadikan jumlah yang bisa kalian terus-menerus melazimi dan membaca secara istiqomah, bacalah itu. Jumlahnya berapa saja, yang penting istiqomah terus-menerus, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya dalam hati lubuk kalian karena salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. اللهم صل عليه وعلى آله. الله يربطنا بأهلنا وأسلافنا، منهم أهلنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، هذا صاحب الراتب. الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس لم يؤلف كتب ولم يؤلف دواوين ولم يؤلف إلا الراتب، ووضع كل سر في الراتب، لأن هذا الراتب فيه أذكار نبوية لها دليل من القرآن والسنة. ما جاب شيء من راسه، جاب كل هذه أدلة لها موجود أذكار نبوية. Dan kata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
semoga kita semua diikat hati kita untuk selalu cinta kepada orang-orang saleh. Maka diantaranya kata beliau orang-orang saleh itu ada yang bernama kakek beliau, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Beliau ini Al-Habib Umar tidak mengarang karangan yang lain, tidak ada kitab-kitab karangannya, tidak ada yaitu karangan qasidahnya, tapi beliau hanya mengarang satu karangan yaitu Ratibul Attas. Karena ini adalah warisan satu-satunya Habib Umar Sahibur Ratib, maka beliau menyimpan di dalam ratib tersebut seluruh rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Habib Umar bin Abdurrahman Attas di dalam Ratibul Attas. Bagaimana tidak? Di dalamnya kata Habib Muhammad bahwasanya Ratibul Attas ini banyak sekali bacaan-bacaan yang mana berasal daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wirid yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ayat-ayat Al-Qur'an yang tertera di dalam Ratibul Attas. Jadi semuanya bacaan ratib itu ada dalilnya daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الأذكار ومن خصوصية راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن أنه أمان من السرقة ومن الحريق ومن الغرق وأنه يطيل العمر. Dan kata beliau, di antara manfaat Ratibul Attas itu, siapa yang bisa melazimi Ratibul Attas maka orang tersebut akan aman, terjaga daripada kemalingan. Nggak ada yang pencuri berani mencuri barangnya kalau orang yang suka melazimi Ratibul Attas. Yang kedua, daripada kebakaran. Nggak ada api yang bisa membakar kepada orang yang suka melazimi Ratibul Attas. Yang ketiga, daripada gharaq, yaitu banjir. Nggak ada kebanjiran. Orang yang suka melazimi bacaan Ratibul Attas nggak akan bisa mati tenggelam. Dan diantara manfaatnya kata beliau yutilul umur, bisa memanjangkan umur orang yang suka melazimi bacaan Ratibul Attas. ويجعل إن شاء الله نسير على نهجهم. آمين. ويجعل السر فينا وفي الحاضرين جميعا. آمين. ويجب علينا كذلك نحن والحاضرين جميعا التخلق بالآداب الحسنة، بالآداب النبوية المحمدية. ما هي أخلاقنا مع بعضنا البعض؟ ما هي أخلاقنا مع والدينا؟ هل نحن بارين بوالدينا؟ يجب علينا، لأن رضاء الله سبحانه وتعالى في رضاء الوالدين. هل فينا من عاق؟ ماذا ترجى من إنسان عاق؟ هل ترجى له رضوانا من الله أو غفرانا من الله؟ لا. لماذا؟ لأنه عاق بوالديه. يجب علينا أن نبرهما ونطيعهما ونتذلل لهما، وكذلك المحبة فيما بيننا البين، نتآخى، نسلك منهج ما سلكوه أهلنا في توادهم ومحبتهم وفي طريقتهم والتراحم فيما بينهم البين. نفعنا الله بهم وبأسرارهم وأنوارهم. ولا نطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir beliau Habib Muhammad mendoakan semoga kita semua yang hadir mendapatkan daripada rahasia-rahasianya orang-orang soleh. Semoga kita yang hadir mendapatkan cahaya-cahayanya orang-orang soleh, yang mana dengan cahaya sir rahasia tersebut kita bisa menjalani kehidupan kita ini sehari-hari dengan cahaya dan rahasia mereka. Dan diantaranya yang kita dengar tadi bahwasannya warisan orang-orang soleh itu adalah adabul hasanah, budi pekerti yang baik. Mari beliau berpesan kepada kita, sebagian kita dengan sebagian yang lain harus ada rasa seperti orang-orang terdahulu, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling menghormati satu sama lainnya. Apalagi kata beliau berpesan, jangan lupakan bakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena bakti kepada orang tua ini ada ridhonya Allah. Allah ridho kepada si hamba kalau hamba tersebut bisa membuat ridho kedua orang tuanya. Maka kata beliau, ada nggak di sini orang
yang tidak berbakti kepada orang tuanya, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kata beliau, apa yang dihasilkan orang yang durhaka kepada orang tuanya? Apa dia dapat ampunan? Apa dia dapat ridho dari Allah? Enggak, sama sekali tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dalam bakti kepada orang tua ada ridho Allah, ada keberkahan, dan ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan beliau, bakti wahai anak-anak muda kepada orang tua kalian yang masih hidup. Dan juga beliau berpesan agar sebagian kalian dengan sebagian yang lain harus diisi dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa saling mengasihi satu sama lain. Jangan sampai kita ini satu sama lain tidak ada hubungan yang baik. Jadikan di antara kita hubungan yang baik, karena ini adalah warisan daripada leluhur-leluhur kami para habaib. Dan kami, kata Habib Muhammad, tidak mau memperpanjang kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, begitu indah ucapan beliau yang dikemas dengan mutiara-mutiara daripada cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan tentang kemuliaan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Semoga beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Attas dipanjangkan umurnya, cahaya fitamil umur khairin walubban afiyah. Hadirin, tentu kita tidak akan sia-siakan ilmu yang berikutnya, yang terakhir, yang akan disampaikan oleh paman beliau yang datang dari negeri Hadramut pula, yang beliau akan berikan hikmah Yamani, yaitu Al-Habib Da'ilullah Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas. Sallu ala Muhammad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah, alhamdulillah ala hadha al-'ata', alhamdulillah ala hadha al-jam' al-mubarak. دموع شرفت فيها دموع من التقصير، جرت فيها دموع من التقصير والذنب الثقيل. جاء في الأثر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أن الأرض تفتخر على أختها فتقول هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فتقول لا، فتقول لها أنا اليوم مر بي ذاكر لله عز وجل. مثل هذه البقعة المباركة، هذا المسافة، هذا المكان المبارك كله يفتخر على غيره من الأماكن بوجود الذاكرين، بوجود الشاكرين، بوجود المصلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يروى أن الأرض تفتخر على أختها فتقول أنا اليوم ذكر الله. سمعنا أن هذا المجلس وهذا الدرس وهذا المولد وهذا الراتب كل أسبوع، ما شاء الله. هذا الجمع المبارك، إيش النعمة هذا؟ بمثل هذه المجالس تنزل الرحمات وتدفع الآفات. الله يوفقنا وإياكم ويديمها في خير وعافية. نتبع حبيبنا حسن وأخوانه، رحم الله من مضى، حبيبنا المصطفى وحبيب الله من بقي، من عبد الله والحبيب قاسم. الله يرحم الموتى وموتى المسلمين إن شاء الله. Beliau Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengingatkan bahwasannya ini adalah anugerah. Ini adalah hadiah, ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, di mana air mata bisa terderai menangis karena mengingat kepada Allah, karena rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tempat ini adalah tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di dalam athar bahwasannya annal arda taftakhir bi ukhtiha, bahwasannya setiap tempat yang ada di muka bumi ini saling membanggakan satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang berzikir di tempat ini tempat bakal ngomong kepada tempat yang lain, hal marra bidzakir hadzal yawm, ada nggak orang pada hari ini ngelewat di tempat ente, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tempat ini, tanah ini membanggakan dirinya di hadapan tanah-tanah yang lain. Lihat, di tempat saya ada majlisul maulid, di tempat saya ada orang yang berzikir, ada orang yang bersyukur, ada orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bacaan ratib, dan ini adalah keberkahan perkumpulan yang sangat luar biasa, dibanggakan oleh tanah yang kita pijak, sekaligus penyebutan
orang-orang yang soleh di tempat yang luar biasa ini menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah turun, kalau sudah rahmat turun otomatis yang namanya mara bahaya, yang namanya musibah, yang namanya penyakit akan tertolak dengan rahmat yang turun beserta orang-orang yang berzikir di tempat itu. وسمعنا هذه القصيدة يا أرحم الراحمين. جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال يا أرحم الراحمين 3 مرات قيل له إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل، يعني يطلب ويجيب الله دعاءك. Dan kata beliau bahwasannya, apalagi tadi sebelumnya beliau doakan juga guru kita Habib Hasan, Habib Mustafa yang sudah wafat, Habib Abdullah, Habib Qasim, semuanya doakan biar panjang umur saya walafiat semua. Lalu tadi yang beliau kagum, ada bacaan yang dibaca ya Arhamar Rahimin. Ini bacaan ya Arhamar Rahimin bukan bacaan sembarangan. Kenapa? Karena telah tertera bahwasannya siapa saja ada orang yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin 3 kali saja, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, ya Arhamar, baru 3 kali, baca 3 kali, itu disebutkan kepada orang yang membaca ya Arhamar Rahimin 3 kali tersebut, innar Arhamar Rahimin qad aqbal. Sesungguhnya zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang telah menghadap kepadamu, maka mintalah doa apa saja kau akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ya Arhamar Rahimin tersebut. وجاء أيضا في الأثر أن ما يجتمع 40 من أمتي يقول النبي إلا وفيهم ولي لله عز وجل. كم 40 اليوم حضروا ما شاء الله. في ناس أولياء بركتهم إن شاء الله تنزل الرحمات. Bahkan kata beliau di dalam hadis itu disebutkan tidaklah berkumpul dari umatku 40 orang kecuali di 40 tersebut ada seorang waliullah, ada kekasihnya Allah. Coba sekarang hitung berapa banyak perkumpulan 40 dari ujung depan sampai ujung belakang, berapa kekasih Allah, waliullah yang hadir di majelis ini, yang mana dengan sebab mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan turun ke tempat ini. والأولياء من الرجال ومن النساء، فيه النساء يقسمن كالرجال وهؤلاء مخفيين ببركتهم يدفع الله البلاء. Dan kata beliau, bukan cuma kaum laki-laki saja yang bisa menjadi kekasih Allah, bahkan kaum wanita-wanita, perempuan-perempuan yang hadir di majelis yang seperti ini, mereka menyembunyikan daripada kemuliaannya, menyembunyikan daripada kewaliannya, padahal dengan sebab mereka lah orang-orang tersebut Allah tolak daripada mara bahaya tempat ini. فينبغي عليك أن تجعل هذه الليلة ليلة الأحد وليلة السبت في هذا المجلس هذا اليوم آخرتك، لا تتركه أبدا. حيثما كان هذا الدرس متنقل اذهب إليه، اجعله يوم أخروي، يوم تنفعك. كم من أيدي ترتفع إلى الله يا أرحم الراحمين، ما يردها الله. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. Maka beliau mewasiatkan kepada kita agar jangan sampai kalian lupa malam minggu, jangan sampai lupa malam majlis seperti ini. Jadikan majlis malam Ahad ini yang kita hadiri, jadikan itu adalah hari yang khusus untuk akhirat kalian. Kalian sibuk selama seminggu, tapi khusus untuk satu malam minggu, khusus untuk akhirat kalian. Maka berapa banyak, kata Habib Haidar, tangan-tangan kalian mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Hayyun Karim. Beliau ini adalah zat yang maha hidup, zat yang maha baik, zat yang maha malu. Malu kenapa? Apabila ada seorang hamba mengangkat tangannya kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong, Allah malu, pasti Allah akan memberi kepada orang tersebut. ما شاء الله الحبيب حسن اختار هذا الاسم العظيم نور المصطفى. إذا جاء النور إلى قلبك مرة واحدة فقط، مثل الكهرباء، مثل التوصيل، مثل النت، هكذا خلاص ينفعك في لحظة إلى أن تموت إلى سعادة أبدية لا تشقى بعدها أبدا، لا تشقى بعدها أبدا. نور المصطفى يبغتك في قلبك. ولذلك قال بعض العلماء إن للقلب سجود، إذا سجد القلب خلاص إلى أن تقوم الساعة إلى يوم المحشر لا يرتفع منه أبدا. Apalagi kita punya guru Habib Hasan memilih nama yang sangat luar biasa, yaitu Nurul Mustafa, cahaya manusia paling pilihan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana
kalau sudah satu kali saja cahaya Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam lubuk hati manusia, maka itu diibaratkan kata beliau seperti kahraba, seperti aluran listrik yang sangat kuat, atau seperti internet yang masuk ke dalam yaitu satu perangkat. Maka otomatis kalau sudah listrik ada, kalau sudah internetnya ada, maka perangkat tersebut akan hidup. Begitulah hati manusia, badan manusia, kalau sudah masuk sekali saja Nurul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yaitu tubuhnya, maka akan memberikan manfaat. Manfaat bukan cuma di dunia, tapi manfaat ketika dia akan meninggal dunia, manfaat ketika di dalam kubur, manfaat di mana nanti kelak di padang mahsyar, yang mana kata beliau, orang kalau sudah mendapatkan cahaya daripada Al-Mustafa, lam yashqa, tidak akan pernah celaka selama-lamanya, tidak ada sial selama-lamanya. Kenapa? Karena di dalam hati ini diibaratkan itu ada yang namanya sujud, dan kalau sudah hati tersebut masuk cahaya Al-Mustafa, hati itu akan sujud dan tidak akan pernah mengangkat, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. وازداد النور نور بحضور المنصب ما شاء الله من حضرموت هكذا. الحمد لله الحمد لله. بعضكم ما يستطيع يذهب إلى حضرموت، فجاءتكم ناس من حضرموت، وهذا منهج حضرموت، مثالج حضرموت مثل مجلسات حضرموت. فبعضكم لا يستطيع، الله سبحانه وتعالى خصها الله بمنهج البعلوي، منهج أهل السنة والجماعة. Dan kata beliau, ini cahaya yang kalian dapatkan pada malam hari ini bertambah cahayanya lagi. Dengan apa? Cahaya yang didatangkan oleh kita punya tamu dari Hadramut, yaitu Al-Munsib, pimpinan seluruh bangsa Al-Attas di alam dunia ini, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka bertambah lagi itu yang namanya cahaya kalian miliki dengan cahaya kedatangan daripada Munsib Al-Attas. Kenapa? Karena kalian tidak perlu capek-capek berangkat ke Hadramut, tapi orang Hadramutnya udah datang ke tempat kalian, sudah datang ke kediaman kalian. Ini menandakan daripada khususiyah, ada kekhususan di mana kalian bukan cuma bertemu, akan tetapi kalian menempuh daripada manhaj, yaitu ajaran, metode, didikan daripada orang-orang saleh terdahulu. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. ومثل هذه الكاميرات التي تنقل هذا المجلس إلى الإنترنت وإلى اليوتيوب وإلى غيره، هنا هذا المجلس قد رفع كما سمعنا في كلام المنصب، يتراءى لأهل السماء. هذا هو المجالس العظيمة، هذه المجالس العظيمة لها خبر في السماء قبل الأرض. Dan kata beliau, ini yang kalian lihat bahwasannya kamera-kamera yang ada di sini, mereka ini mengambil video yang nanti dimasukkan ke dalam internet, ada yang dimasukkan kepada YouTube dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang di pelosok yang jauh bisa melihat dan menonton majelis kalian yang seperti ini. Ini kata beliau Habib Haidar yang persis seperti diucapkan oleh siapa? Oleh Munsib tadi, Habib Muhammad, bahwasannya majelis yang seperti ini ya tara'a ali ahli sama, itu terlihat penduduk langit melihat ke muka bumi, ini ada yang mengeluarkan cahaya apa? Majelis ini seperti ini. Jadi jangankan orang-orang yang di pelosok yang jauh melalui internet, orang-orang yang ada di langit aja seperti para malaikat Allah lebih tahu duluan majelis yang seperti ini, orang-orang yang hadir dibanding orang-orang yang jauh dengan wasilah internet tadi. أقل شيء يقوم به الشخص من هذا المجلس مغفرة الذنوب، ينادي الله أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض ربما يقول ماذا نستفيد؟ المولد صمت الدرر دائما ونحضر المجالس. تستفيد أن الله يغفر ذنوبك، تستفيد أنك تقوم وينادي منادي الحق سبحانه وتعالى أن قوموا مغفورا لكم. وأما القرآن والسنة نفسها ما في زيادة، كل القرآن والأحاديث الأحاديث، والمولد هو المولد، والراتب هو الراتب، ما في زيادة. الزيادة أن تقوم مغفور الذنوب، الزيادة أن تقوم مقضي الحوائج، الزيادة أن يكثر النور في قلوبنا وقلوبكم. الله الآن الساعة الآن الله ينظر إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا، فنسأله سبحانه وتعالى أن ينظر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. Dan kata beliau Habib Haidar bahwasannya di antara faedah-faedah kalian hadir majelis ini adalah maghfiratud dzunubikum.
ampunan untuk kesalahan dosa-dosa kalian yang kalian lakukan selama seminggu penuh. Dengan hadir majelis yang seperti ini, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Sampai ada di dalam hadis disebutkan bahwasanya gumu maghfuran lakum. Udah, kalian nih kalau udah bubar majelis, Habib Hasan tutup majelis, kalian bangun, itu Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ayo bangun, semuanya bangun." Kenapa? Dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan qaddilat sayyi'atul hasanat. Bukan cuma ampunan dosa, kalian punya dosa-dosa, kesalahan yang kalian kerjakan, maksiat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan karena hadirnya kalian di majelis yang seperti ini. Jadi dosa kita selama 6 hari berubah jadi ibadah selama 6 hari karena hadirnya kalian di majelis yang seperti ini. Maka kata beliau Habib Haidar, lihat bacaannya apa sih? Gak jauh dari maulid, gak jauh dari ratib, gak jauh dari bacaan Al-Quran. Jadi gak ada tambahan kecuali tambahannya apa? Tambahannya cuma maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tambahannya apa? Tambahannya itu adalah hawaij, hajat-hajat kalian digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tambahannya apa? Al-anwar, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kalian. Ini tambahannya daripada majlis yang maulid yang seperti ini. وهذا كل جديد وهذا كل جديد. هذا المجلس لن تندم على هذه الدقائق والساعة التي جلستها، لن تندم، لأن سنموت. كم سنعيش في هذه الحياة؟ بعد 100 سنة من الآن، بعد 100 سنة المتكلم وأجمل الحاضرين سنكون في القبور. مثل نور هذه المجالس سينفعنا، لأن يقول النبي أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك معترك المنايا. سنموت 100 سنة، يمكن بعضهم أقل شيء 100 سنة سنكون في القبور. تأتي أنوار هذه المجالس وبركة هذه المجالس. جزا الله القائمين الخير والدال على الخير كفاعله. الله يحسن الختام إن شاء الله. Maka jangan pernah merasa rugi, kata Habib Haidar. Kalau detik-detik yang kalian habiskan, menit-menit yang kalian habiskan, dan jam-jam yang kalian habiskan untuk menghadiri majelis yang seperti ini, jangan pernah merasa rugi. Kenapa? Seandainya kalian ini memiliki umur 1000 tahun misalnya, atau 100 tahun misalnya, lalu apa yang terjadi setelah 100 atau 1000? Kalian akan meninggal dunia. Kalian akan dikubur di dalam kubur. Kenapa? Karena nggak ada, kata beliau, umur yang bisa mencapai hampir 100 itu udah jarang. Kata Rasul SAW, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini antara 60 atau 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang mereka yang melebihi usia, melebihi daripada 70 tahun. Maka kalau umur kalian manfaatkan di majelis yang seperti ini, maka mungkin 60, 70 atau 100 tahun yang akan datang, kalian akan meninggal dunia. Kalian tidak ada di alam dunia. Kalian akan dikuburkan di dalam kubur. Tapi lihat, cahaya-cahaya yang kalian dapatkan karena hadir majelis yang seperti ini akan mendatangi kuburan kalian, akan menerangi kuburan kalian. Inilah faedah daripada yaitu hadir majelis Nurul Mustafa. لو سألنا أهل القبور قالوا العلماء، لو قلنا لهم ماذا تريدون في الدنيا؟ قالوا نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقول لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون بركة هذه المجالس. كان واحد مرة قال إيش معكم؟ قالوا مولد. قال إيش فائدة من الموالد؟ فحبس في قبره 30 سنة. إيش فائدة من الصلاة على النبي؟ إيش فائدة من الذكر؟ إيش فائدة من القرآن؟ إيش فائدة؟ فحبسوه في قبر الملائكة. فهذه المجالس هي التي تنفعنا في الآخرة. Maka kata beliau, apa sih yang diinginkan oleh penduduk kubur? Orang-orang yang di dalam kubur, seandainya orang-orang yang dikubur ini dibangkitkan kembali, lalu ditanya, ente pengen apa? Hidup lagi. Katanya, saya cuma pengen hidup ke alam dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena merasakan keberkahan bacaan satu saja la ilaha illallah. Bagaimana, kata Habib Haidar, dengan yang namanya bacaan maulid, bacaan salawat, bacaan zikir yang kita baca, yang semua disimpan oleh para malaikat Allah di dalam kubur kelak, yang mana kita bisa nikmati bukan cuma sehari, sampai 30 hari, bahkan bertahun-tahun kita bisa menikmatinya karena keberkahan daripada majelis yang seperti ini. وقال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الذي لا يدعو لأبويه ليس صالحا، لأن النبي قال أو ولد صالح يدعو له. في هذه المجالس تدعون لآبائكم وأنتم لا تشعرون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر الدعاء.
الحبايب اللهم اغفر له. هكذا ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ما قال ولد عالم ولد فقيه، لا، ولد صالح الذي يدعو لأبويه هو الصالح، والذي لا يدعو لأبويه ليس بصالح. Dan kata beliau, apabila sudah meninggal anak cucu Adam, kata Nabi SAW, maka akan terputus daripada amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan, disebarkan, diamalkan. Yang terakhir, yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka perhatikan di sini. Nabi SAW bilang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti kita yang hadir pada saat ini, masing-masing di antara kita pasti mendoakan orang tuanya. Ini tanda bahwasanya kalian ini menjadi anak yang soleh karena kalian mendoakan orang tua. Dan Rasulullah SAW tidak ngomong walad alim, oh ini anak yang alim. Enggak. Rasulullah tidak bilang, oh ini walad faqih, orang yang ahli fikih, yang mendalam di dalam ilmu agama. Enggak, tapi Rasulullah SAW bilang walad saleh yad'u lah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan daripada yaitu kedua orang tuanya. Ini tanda keberkahan kita menjadi orang-orang yang soleh. قالوا واحد القصة عنده عدو فمات هذا العدو حقه فمات ولم يستوفي فيه فيخرج كل يوم إلى قبر هذا عدو في الدنيا ويقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يقرأ هذه الآية ويخرج ثاني يوم ويقرأ يقول للملائكة عند قبر عدوه خذوه فغلوه. استمر على هذا فترة، فبعد فترة رأى عدوه في النوم قال له جزاك الله خير أنا كنت في عذاب فخفف الله عني العذاب لأنك تقرأ القرآن عند قبري. Jadi pernah diceritakan di antara kekhususian daripada bacaan doa, pernah ada seorang yang bermusuhan, musuhnya mati meninggal dunia. Akhirnya ketika meninggal dunia belum puas nih, yang dimusuhi ini belum puas. Dia datang lagi ke kuburannya, dia baca ayat-ayat azab. Khuluhu fagulluh, ya Allah, ambil tuh siksa tuh orang, ikat tuh orang, wah dibaca semua. Itu ayat Al-Quran yang isinya azab, niatnya buat doain musuhnya yang udah mati di dalam kubur, belum puas. Dan ini terus menerus, sehari 2 hari terus, pokoknya doain dengan doa azab yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata akhirnya orang tersebut mimpi musuhnya, ternyata bahagia, senang. Ditanya, kenapa ente? Katanya, iya, dulu kita diazab. Awal diazab, benar, karena ada musuhan. Ternyata gara-gara ente doain jelek anak, tapi pakai bacaan Al-Quran. Akhirnya dengan keberkahan ayat Al-Quran tersebut, akhirnya azab anak dihilangin oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berkahnya bacaan Al-Quran yang ente baca di dalam kubur anak. Insyaallah yumatta bil halil hasan wa akhwana wa yarham man mada bil Mustafa wa ibarik fi qulum al mansib alaina wa alaikum sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Hadirin, selesai semua urusan pada malam hari ini dari hikmah-hikmah agama. Sebelum ditutup ijazah oleh munsib dan talqin zikir, kita minta Syekh Nabil untuk membacakan satu qasidah agar mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Muhammadnya yang kencang. Nabi putra Abdullah, Nabi di akhir zaman,
yang wajib dipercaya, yang pernah Isra Mi'raj, yang berkendara burak, yang berhadapan Allah, yang dapat perintah salat Nabi Allah Muhammad ya Rabbi.
Ini kita punya Habib Al-Munsib Al-Habib Muhammad ini akan mengijazahkan kepada kita semua, nanti rame-rame bilang di akhir qabilna ijazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أجزناكم كما أجازنا والدي بالسند إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس في قراءة راتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ورد صباحا ومساء ولكل أمر مهم ولو 3 مرات، وفي أذكار وصلوات الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وفي المسلك القريب للحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، وفي وسيلة العباد للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وفي جميع أذكار ساداتنا العلويين. أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحب أن تجيزوا في ذلك. Qabilna ijazah. Jadi kata beliau tadi bahwasannya saya akan memberikan ijazah, yaitu rantaian sanad menyambung dari saya punya ayah kepada datuknya Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk kalian baca Ratib Qutbul Anfas Al-Ibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas setiap pagi dan setiap petang, dan di setiap perkara-perkara yang penting yang ingin kalian pengen hajat kalian baca walaupun cuma 3 kali kalau sudah kebelet atau ada acara atau permasalahan yang sangat penting. Ini ijazah yang pertama. Ijazah yang kedua adalah beliau mengijazahkan kepada kita semua zikir dan sigat salawat dari datuk beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan yang ketiga beliau juga ijazahkan kepada kita, yaitu ijazah bacaan wirid, yaitu kitab Maslakul Gharib milik daripada Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, diberikan ijazah kepada kalian. Dan juga beliau memiliki ijazah sanad langsung kepada Sahibul Ratib Qutbul Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah Haddad di dalam kitab Wasiyatul Ibad lil Imam Habib Abdullah bin Alul Haddad. Dan yang terakhir beliau ijazahkan seluruh bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang dibaca oleh Bani Alawi, para habaib, semuanya diijazahkan untuk kalian, dan boleh kalian ijazahkan lagi kepada orang-orang yang kalian pengen, baik itu istri ataupun anak-anak atau orang yang kalian cintai, boleh kalian ijazahkan. Maka kita sama-sama berkata qabilna ijazah, kita terima ijazahnya. Alhamdulillah Rabbil hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad hatta taritha al-ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. بالقبول والإقبال وصلاح كل حال وبلوغ الآمال من الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا ماثوما. من الله يجعلنا من المقبلين المقبولين الفائزين برضا رب العالمين، يجعلنا من العلماء العاملين، ويرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة والنصوح، ويرزقنا حسن الأدب وحسن الأخلاق. واحفظنا واحفظ والدينا والحاضرين جميعا، واحفظ الحبيب حسن بن جعفر وأخوانه عبد الله وقاسم، واغفر لوالديهم، والأخ مصطفى غفر الله لهم ورحمهم، وحفظ الله الحبايب وأكرمهم وزادهم الله شرفا وعلما ورفعة، وزادهم الله شرفا وعلما ورفعة، وحفظهم الله وأعانهم الله، جزاهم الله خير، وحفظهم الله الجميع. وما نويناه وما نواه الحاضرين جميعا إن الله يتم من المقاصد كلها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية على هذه النية، وكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، ويرزقنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
اللهم بحق الفاتحة وسرها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله، سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi semua kita lakukan Indonesia Raya. Aku begini daripada ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وحفظنا وإياكم إن شاء الله يجعلنا من العايدين الفائزين بالدنيا والدين. الحمد لله ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا المسلمين. الحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah bina, 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 ya Allah